birthday parties. We are going to have pizzas. And she is Nayana. And she is Ginny. Ginny ka Juju. Juju ka Ginny. And this is Ankita. Hardware. And this is me. Pallavi. कुमारी Hello. कुमारी निकिता तो now बस में बैठ चुके हैं वो पिज़्ज़ा डेस्टिनेशन and we are going now. तो फ्लाइट नहीं बस है. बस ऐसे चलते हैं क्या? Okay, so we are ready to go. Are we ready to go? Yes, we are ready. खाना भी दिखा देंगे बाद में खाना भी दिखा देंगे but हम दिखाएंगे. হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। পুনৰবাৰ আটাইতকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। इवन मजे के हाथों धरे ऐसे ये दिखे महाभारत की युद्ध करने वाली है ये दो लड़की भी पता नहीं। देखिए एक का तो निशाना कुछ तो लग गया। वाह 1 2 3 সন্ধিয়া মই আৰু মোৰ ৰুমমেট আমি দুয়োজনে মিলি গ'লোঁ চাইক্লিং কৰিবলৈ। हाँ আমি আহি আছোঁ সবিতাক লাইব্ৰেৰীৰ পৰা নিবলৈ। সবিতাক লৈ আহিলোঁ। সবিতা ক'ত আছে? তোমাক আমি নিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।